kabar semuanya? Pasti masih semangat kan? Yuk, hari ini kita akan kembali lagi untuk praise and worship bareng dan mendengarkan firman Tuhan. Are you ready to praise Jesus? Kita mau menari, kita mau bernyanyi bagi Yesus. Amin. Come on. Karena Kau yang memegang kehidupan kami, Tuhan. Kau yang ada dalam hati kami. Woo! We wanna sing to you, Lord. We wanna dance to you, Lord. Come on, sing it out. Kau Tuhan pegang hidupku, tak akan goyah ku bersamamu. Kau Tuhan hidup di hatiku, kini ku bersuka dalam-Mu. Sama-sama. Takkan pernah ku lepaskan genggaman tangan-Mu. Aku telah dimenangkan oleh kuasa darah-Mu. Ku kan menari bersorak-sorai dengan segenap kekuatanku. Ku kan menyanyi untuk-Mu selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya. Kau ada dan Kau menghiburku. Angkat tanganmu, takkan pernah ku lepaskan genggaman tanganmu.
Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami membawa diri kami membawa hati kami. Kami tahu ketika kami datang dan kami menyembah-Mu Tuhan, kami boleh merasakan damai-Mu Tuhan. Thank you Lord God. Thank you Jesus. Di saat ku datang menyembah, ku yakin Kau hadir, dan ku tahu Kau besertaku untuk selamanya. Di saat ku datang menyembah, ku yakin Kau hadir, dan ku tahu Kau besertaku untuk selamanya. Ku rasakan damai-Mu dalamku, menyentuh jiwaku. Ku kan tenang bersama-Mu. Ku rasakan damai-Mu dalamku, menyentuh jiwaku. Ku kan tenang bersama-Mu. Kami datang sekali lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Di saat ku datang menyembah, ku yakin Kau hadir, dan ku tahu Kau besertaku untuk selamanya. Di saat ku datang menyembah, ku yakin Kau hadir, dan ku tahu Kau besertaku untuk selamanya. Ku rasakan damai-Mu Tuhan, damai-Mu dalamku, menyentuh jiwaku. Ku kan tenang bersama-Mu. Ku rasakan damai-Mu dalamku, menyentuh jiwaku. Ku kan tenang bersama-Mu. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, dan kami boleh merasakan damai-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan sama-sama. Ku rasakan damai-Mu dalamku, Kau yang menyentuh hati kami, jiwa kami Tuhan. menyentuh jiwaku. Ku kan tenang bersama
bersamamu. Ku rasakan, kami rasakan Engkau Tuhan. Damai-Mu dalamku menyentuh jiwaku. Ku kan tenang bersamamu. Di saat ku datang menyembah, ku yakin Kau hadir, dan ku tahu Kau besertaku untuk selamanya. Hi everyone, welcome back to Worship from Home for Teens. Before we start anything, can we give a big hand to the praise and worship team? Yeah, yang udah ngajakin kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. And also buat kakak-kakak kalian di teens ya, di light teens ini, yang udah bikinin game, yang udah siapin videonya semua. Semua ini untuk kalian supaya bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi. Boleh kita kasih tepuk tangan dong buat mereka and say thank you. Yeah. Hari ini kita akan bahas tentang tema yang sama, Kisah Para Rasul. Today we're going to talk about this one character in the Bible, this one person. Dia namanya Paulus. Mungkin kalian udah pernah dengar nama Paulus, atau mungkin kalau belum, this is gonna be something new, and it's going to be amazing. So, let's start. Kita doa dulu yuk bareng-bareng dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kalau Engkau membawa kami kembali untuk berkumpul secara online to this worship from home. Lord, we thank you for this technology. We thank you for your love for us, that you want us together today. Bapa, biarlah kasih-Mu hari ini boleh kami benar-benar rasakan dalam hati kami. And let your word truly lead us, Lord, to be a better person. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau, Tuhan, yang berkuasa atas semuanya. Roh Kudus, pimpin kami semua. Everybody, raise your hands. Put it on your heart. And let's just honor the word of God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thank you, Lord. Jadi hari ini kita akan bahas tentang Kisah Para Rasul bab yang ke-9. Bisa dicari ya, Kisah Para Rasul bab 9. Kita akan baca dari ayat yang ke-3 sampai 18. Kita nggak akan baca semua, tapi you can do this at your own time, supaya kita bisa benar-benar paham semua ya, ngerti semuanya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." I'm just gonna stop there, and maybe later kita akan bahas lebih dalam. Jadi, kita kan akan bahas tentang satu orang yang namanya Paulus. Mungkin kalau kalian udah pernah dengar nama Paulus, maybe you're not familiar with the name Saul atau Saulus. Jadi Saulus dan Paulus adalah orang yang sama, tapi mereka punya cerita yang sangat-sangat berbeda. Paulus itu punya past. He has a past. Jadi dulu namanya Saulus. Saulus itu orangnya kayak gini. Coba dibayangin ya. Saulus itu orangnya pintar banget. Dia itu ahli Taurat. Ahli Taurat itu apa sih? It's an Old Testament. Jadi kalau di Bible itu yang di bagian depan, that's the Old Testament. Dia itu ngerti dari depan sampai belakang, dia tahu semuanya. Dia hafal mungkin kali ya. Jadi Saulus ini orang yang benar-benar devout to his religion. He's a devout Jew. Jadi dia orang Yahudi yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat tekun dalam menjalani agamanya. One thing that he has is this hate towards people who believed in Jesus. Jadi di zamannya Saulus itu, ketika Yesus sudah disalibkan, terus sudah bangkit, banyak
dari murid-murid Yesus itu yang menceritakan tentang Yesus and how is the true God. Nah, Saulus ini tidak suka sama mereka karena dia itu cinta banget sama agamanya, that he wants to protect it. Gimana sih caranya dia protect agamanya dia? Coba bayangin ya, how do you protect your religion? Jadi dia itu mau memberhentikan semua orang yang menceritakan tentang Yesus. He came to them and bullied them. Mungkin mereka ditangkap dan dimasukkan ke penjara supaya nggak menceritakan lagi tentang Yesus, nggak ketemu orang lain. And bahkan dia membunuh orang-orang itu. He's so cruel. Jadi Saulus itu orang yang sangat-sangat kejam. Saulus itu terkenal banget karena kekejamannya itu. Jadi banyak orang yang percaya sama Yesus itu jadi takut sama Saulus. Karena takut kalau misalnya dia percaya Yesus, mereka akan mati. This one story that we read in the Bible. Pada waktu itu, dia harus berjalan ke kota Damsyik. Atau in English, it's called Damascus. Jadi di kota Damsyik ini, he was so focused on his job. What was his job? His job was to go there and find those people who believed in Jesus and kill them. But on the way, dikatakan tadi kan, tiba-tiba ada cahaya yang datang. Jadi dia lagi, mungkin with his crew, right? Saul was going to Damascus with his crew. Mungkin dia naik kudanya atau mungkin naik ontanya. He was just riding. Terus tiba-tiba sinar itu terang banget. Bam! He fell to the ground. Kagetnya itu mungkin kalau kita itu lagi tidur ya. Lagi tidur terus tiba-tiba pagi-pagi mama atau papa itu nyalain lampu. Bam! Terus kita kaget, kita bangun. Jadi Saulus melihat cahaya itu sampai dia jatuh. Dia kaget. Dan banyak dari teman-temannya dia yang ikut itu juga kaget. But one thing was that there was a voice yang berbicara kepada Saulus yang orang-orang lain juga dengar. But one thing that was special was Saulus melihat Yesus dan orang lain tidak. The light was so bright, dia sampai terbutakan karena cahaya itu. Jadi pada saat itu Saulus mendengar suara Yesus dan dia bertemu dengan pribadi yang dia selalu dengar dari cerita-cerita orang lain. Yesus itu seperti ini, Yesus itu seperti itu. He heard about Jesus, but he never knew about Jesus. And mungkin gini kali ya, growing up, how old are you guys? Maybe you're 12, maybe you're 15. Growing up, mungkin kalian sering diajak sama orang tua ke gereja. Di gereja kalian dengar tentang Yesus. Terus mungkin ikut sekolah minggu. Kalian diajarin sama kakak-kakak sekolah minggu about Jesus. That was what happened to me. I went to church. I heard about Jesus, but I never really knew about Jesus. It's like you're meeting your friend. Kalau teman baru, oh oke, udah tahu namanya. Tapi kalau udah berteman lama, you know your friend. What he likes, what she likes to wear, what color she likes, suka mainan apa, itu kenal. Tapi kalau cuma tahu, you just know their names, and that's it. You don't have a relationship with him. That was my experience, right? And one day, I had my personal encounter with Jesus. Because at that time, I was so unsure about God. Was he really there? I wasn't sure. And one day, I was at a prayer meeting. And as I prayed, tiba-tiba Tuhan berbicara. Samantha, just believe. And from that point, I started to believe because God showed me that he is alive. And I realized that the God that is so big, the God that created this whole universe, knows me. He really knows me. And I bet that he knows you too. An encounter with Jesus is a personal encounter. Ingat gak tadi ceritanya tentang Saulus waktu lagi jalan sama krunya, sama teman-temannya? Saulus jatuh, terus dia ngobrol sama Tuhan Yesus. Teman-temannya dengar, tapi gak ada yang lihat kecuali Saulus.
Because it was so personal. It was only Saul and Jesus. Isn't that amazing? Nah, setelah kejadian itu, Saulus gak bisa lihat lagi. Remember, the light was so blinding, sampai dia gak bisa lihat lagi. Imagine if you are blind. You don't have a sight, gak bisa lihat apa-apa. We need help from other people. Just close your eyes for a second. Coba. Merem terus jalan di ruangan. Kalian tahu nggak? Kalian mesti keluar dari ruangan itu gimana caranya? Mana pintunya? Mana jendela? Mana ada barang di bawah yang harus dilewatin? Nggak bisa kan? You need help from others. Nah, setelah Saulus ketemu sama Yesus di jalan itu, dia harus minta tolong sama teman-temannya untuk pergi ke kota Damsyik itu. Why? Because Jesus told him, you have to go into the city and wait there for my instructions. Nah, Saulus ini benar-benar menyimak apa yang dikatakan Yesus. Remember, he's a smart person, so he likes to learn. He likes to pay attention to people talking. Jadi dia mendengarkan suara Yesus dan dia ingat apa yang dikatakan Yesus. Pergi ke kota itu and wait there. All we need to do is obey. Because we cannot see anything. Kita nggak bisa lihat apa-apa. All we can do is listen and do it. Nah, beberapa hari kemudian kita coba lihat ayat yang ke-17 ya. Dari bab berapa tadi? Bab 9. Sekarang kita ke ayat 17. Jadi di situ ceritanya setelah beberapa hari, Tuhan mengirimkan muridnya yang bernama Ananias untuk membantu Saulus. Membantu seperti apa sih? Jadi dikatakan, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kita udah belajar kan di awal-awal, di beberapa minggu lalu, about the Holy Spirit. How he has power. He can help us. Right? Through our problems. He can help us to go through it. Jadi, si Saulus ini akan bisa melihat lagi dan mendapatkan Roh Kudus di dalam dirinya. I'm just gonna jump to another chapter, okay? Di bab 22 ayat ke-12. Nah, di bab 22 ayat 12 ini dia tuh cerita tentang si Ananias. So this is maybe years after this happened. Dan si Paulus bilang, Ananias itu orangnya saleh banget, orangnya baik banget. He's a very good man. Dan dia hidup menurut hukum Taurat. It sounds very nice, right? That was Paul talking. Ini Paulus. Kalau kita ingat-ingat tadi kayak di awal, si Saulus itu benci banget sama orang-orang yang percaya sama Yesus. Tapi ketika dia udah ketemu sama Yesus sendiri, he started to say nice things about other people. Wow, kok bisa ya? Jadi, dulu itu Saulus nggak bisa melihat orang yang percaya sama Yesus itu sebagai orang yang baik. Kayaknya orang ini jahat banget mau menghancurkan agamaku. Tapi setelah dia menerima Yesus, dia bisa mendeskripsikan orang yang dia benci itu sebagai orang yang sangat-sangat luar biasa baik. It's because when we meet Jesus, when we encounter Jesus, we started to see the way Jesus sees. Isn't that amazing? You started to see the way Jesus sees other people. You started to see with kindness, with love. Because Jesus is love. God is love. Jadi, jangan ragu-ragu tentang Tuhan dalam hidupmu. Just come to Him through your prayers. Each night, each morning, just come to Jesus and say, Lord, I want to have an encounter with you. Mungkin sekarang you started to think, but I have committed sin. I have done things yang gak baik. Maybe you have friends that you hate. Kayak Saulus, you hate somebody. Maybe you don't obey your parents.
Maybe you hate your parents. But if you come to Jesus, you encounter Jesus personally, it doesn't matter what you did. Because Tuhan mengasihi kita semua. Leave it all behind. Say goodbye. Bye, Felicia. Right? You say bye to them, and it's in the past now. In your prayer, come to Jesus, ask for forgiveness. Lord, I'm sorry. It's okay. And ask for the Holy Spirit to give you the power to not do it again. To give you the power to really love your parents, to really love your friends, to really love your teachers. Because God wants to use you. And don't think that you are too young. You are not too young for God to use you. God can do wonders in your life, even now. And God is saying to you, stand up. I have chosen you to be my servant. You will be my witness. You will tell people, your friends, your mom, your dad, your brothers and your sisters, the things that you have seen and the things that I will show you. This is why I have come to you today. He has come to you today. He is speaking to you personally to tell about Jesus' story. How can you do that? You can, with the power of the Holy Spirit. Ask God to change the way you see people, to change the way you see your problems. Every time you meet a problem, pray to God. Every time you started to have this hate towards someone, pray to God. Holy Spirit, help me so that I can become a better person. Our perspective, the way we see, should change because we encounter God. Do you want to encounter God? Do you want to be filled with His love? Because buat kita yang sudah kenal sama Tuhan Yesus, kita akan semakin hari semakin serupa dengan Yesus. But we cannot do it alone. We need the Holy Spirit to lead us always, to remind us that we can do this. We can be better. We can be loving. So let's pray today. Lord Jesus, thank you for loving me. Thank you for knowing me. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sudah kami lakukan, yang mungkin gak baik, yang mungkin menyakiti hati-Mu Tuhan. We thank you, Holy Spirit, for giving us the power to overcome our bad habits, to overcome our sins and our bad behaviors. And we thank you, Lord, for your love. Tuhan Yesus, change our sight so that we can see the way you see. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. It's game time! Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17a. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ready? 3, 2, 1.
Time's up. During this quarantine, remember to stay safe. Eat lots of fruits and vegetables. Wash your hands. Only go outside if necessary. And always wear a mask. Stay 1 meter apart at all times. And avoid touching your face. Thanks for watching. Stay safe. So guys, gimana tadi firmannya? Pasti luar biasa kan? Dan kalian mendengarkan dengan baik kan? So, we'll see you guys next week. God bless. Bye.